भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती के मौके पर दुर्गापुर इंडस्ट्रियल एरिया समेत कई इलाकों में अलग अलग प्रोग्राम के जरिए सद्भावना दिवस मनाया गया। इस मौके पर गुरुवार सुबह दुर्गापुर स्टील सिटी राजीव गांधी मेमोरियल सोसाइटी ने दुर्गापुर विमेंस कॉलेज के पास गोलाई मोड़ पर मौजूद राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा से याद किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के प्रेसिडेंट देवेश चक्रवर्ती, सुधेव रॉय, रोबिन गंगोपाध्याय, ऑर्गेनाइजेशन के कई मेंबर, जानी मानी हस्तियां और छोटे बच्चे मौजूद थे। प्रोग्राम की शुरुआत राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देने से हुई। बाद में मौजूद जानी मानी हस्तियों को माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। इस मौके में बोलते हुए सोसाइटी के प्रेसिडेंट देवेश चक्रवर्ती ने राजीव गांधी के अलग अलग योगदानों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की एक दुखद बम धमाके में असमय मौत हो गई थी। बाद में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। পুজোর হাতের আগে কিছু বস্তু উপহার দেওয়ার জন্য এবং আমরা চাই যেভাবে আপনারা বিগত দিনগুলো আমাদের পাশে থেকেছেন আগামী দিনেও আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। কারণ দুর্গাপুরকে ঘিরে যারা এখানে গুণীজন আছেন, যারা দুর্গাপুরের নাম বাইরে বিভিন্ন সামাজিক ভাবে যারা আমি আমার আজকের এখানে আসার জন্য বিভিন্ন গুণীজন যারা আছেন তাদেরও ধন্যবাদ এবং মঞ্চের উল্টো দিকে যারা আছেন তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদেব রায় মহাশয় এসেছেন, আমরা তাকেও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিন আমরা আশা করব আপনারা সকলে সক্রিয়ভাবে সোসাইটির পাশে থেকে দুর্গাপুরের উন্নয়নের জন্য, দুর্গাপুরের গৌরবের জন্য যে লড়াই দুর্গাপুর স্টিল সিটি রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটি শুরু করেছে তার সম্পূর্ণভাবে তাদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। राजीव गांधी अमर। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।